बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम इसको ज़रूर सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि इस मुल्क में एक सूबे में एक तबका, एक तबके में एक मखसूस किस्म के लोग या मखसूस इलाका जिसे ट्राइबल इलाका कहा जाता है, ये 2 दहाइयों से एक तजुर्बागाह बन चुका है। यहाँ हर 2 साल बाद कोई ना कोई ऑपरेशन का ऐलान किया जाता है। वहाँ के लोग वहाँ से निकलने पर मजबूर होते हैं। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 2 सालों की नहीं है, ये कहानी 2 दहाइयों की है। वहाँ ऑपरेशन शुरू किया जाता है, उनके घरों को तबाह और बर्बाद किया जाता है, वो नकल मकानी करते हैं, सेटल एरिया में आते हैं। 2 साल बाद उनको कहा जाता है कि अब इलाका क्लियर है, आप वहाँ जा सकते हैं। ये लोग फिर वहां पर जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपनी जिंदगी रूटीन पर लाते हैं। फिर जैसे ही वो रूटीन पर आते हैं, फिर एक ऐलान किया जाता है कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं, यहाँ पर दहशतगर्द है, लिहाजा यहाँ से निकल जाए। वो जो घर बनाए होते हैं उनको फिर से मिसमार कर दिया जाता है। ऑपरेशन तो ये नहीं देखता, गोला तो ये नहीं देखता, बमबारी तो ये नहीं देखती कि ये घर है, ये अभी नया बना है या पुराना है, वो तो गिरा देता है। फिर जिंदगी अजीरन बन जाती है। फिर वो कहते हैं कि ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब इलाका क्लियर है, आप वापस जा सकते हैं। 2 साल बाद फिर वही साइकिल रिपीट होती है और ये चीज 2 दहाइयों से हो रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने एक बच्ची की तस्वीर देखी, आप भी देखिए। इस बच्ची की तस्वीर को देखकर मुझे 2008 याद आ गया। ये बच्ची वादी तिरा की है, वहां से निकल रही है क्योंकि वहां पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और मनफी डिग्री चल रहा है, बर्फबारी हो रही है। ये बच्ची गाड़ी की छत पर बैठकर वहां से निकल रही है। आप जरा एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि मनफी डिग्री में छत पर बैठकर हवा भी चल रही होगी और ये सफर कर रही है और पूरे अपने इलाके को एक हैरान कुन नजर से देख रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो एग्जैक्ट यही सिचुएशन जब 2008 में हम इसी तरीके से बच्चे थे और किसी चीज की कोई समझ नहीं थी, एकदम से 2 जेट तैयारे आते हैं, बमबारी हवा में करते हैं और कहते हैं कि यहां से निकल जाओ, और लोग वहां से रवाना शुरू हो जाते हैं। वहां से निकलते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वो सब कुछ मेरे जहन में नक्श है। मैं उस वक्त बच्चा था, समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन आज मुझे समझ आ रही है और मैं भूल नहीं सकता उस चीज को। तो मैं यही अब सोच रहा हूं कि ये बच्ची अपने इस दौर को, अपने इस वक्त को, कि ये छत पर बैठकर, गाड़ी की छत पर बैठकर ये ट्रेवल कर रही है, अपने इलाके को रातों रात छोड़ रही है। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्यामत आ चुकी है, क्या हुआ, और ये इसके जहन में नक्श हो चुका होगा। जिस तरह 2008 के जो भी वहां पर वाकयात हुए थे, एक एक लम्हा, वो वक्त भी मुझे याद है कि क्या कुछ होता रहा। चेक पोस्टों पर क्या कुछ होता रहा, हमारे साथ रवैया कैसा रखा गया, हमें वहां से निकलने किस तरह दिया गया, फिर वहां पर जब वापस चले गए तो वहां की क्या सूरत हाल थी। मुकम्मल नक्शा तब्दील हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि सवाल ना करो। सवाल क्यों ना करो कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दी की जंग में अगर किसी ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है वो तो कबाइलियों ने दी है। ये तो रिकॉर्ड पर है कि 70,000 से जायद हमारे मासूम लोग इस जंग में लोकमा अजल बन चुके हैं। ये तो रिकॉर्ड पर है, हालांकि 70,000 से कई गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया तो उन इलाकों के लोग, कोलेटरल डैमेज तो इतने हो चुके हैं जिसकी कोई मतलब आप कंपनसेट कर ही नहीं सकते। आप तो कहते हैं ना कि हम कंपनसेट करते हैं, हम ये चीज करते हैं, हम वो चीज करते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती है। कितने हम कुर्बानियों से किसी ने दरेग भी नहीं किया। मैं आपको एक एक साल के, एक एक ऑपरेशन के बाद होने वाले मामलात की हर चीज आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब तो आप दीजिए कि तकरीबन कितने ऑपरेशन कंडक्ट हो चुके हैं। इस ऑपरेशन के नतायज आज तक आपको क्यों नहीं मिले? इस एक सवाल का जवाब क्या आपके पास है? आई एम श्योर नहीं होगा। और अगर होता तो फिर इस सवाल का आप जवाब दें कि अगर आप कहते हैं कि हमने क्लियर कर दिया पहले, तो आज आप फिर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? आज ऑपरेशन की जरूरत क्या है? आप तो फिर कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये लोग दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, आप तो फिर हमें दहशतगर्द भी बना लेते हैं। जो इलाका, जिन इलाकों के लोग, जिनके बच्चे दहशतगर्दी के शिकार हो चुके हैं, क्या वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे? कभी भी नहीं। लेकिन वो ये सवाल जरूर करते हैं कि इस ऑपरेशन से ज्यादा हमने कुर्बानियां भी दी हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन इसके नताइज क्यों नहीं मिल रहे? आज खैबर से जितने लोग निकल रहे हैं और आप फिर
آپس میں بھی ان کا اختلاف چل رہا ہے. صوبائی حکومت کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے, وفاقی حکومت اپنی بدماشی کر رہی ہوتی ہے, کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ نکلیں گے تو کہاں پر رہیں گے. وہاں سے لوگ جب آپ نقل مکانی کرنے پر ان کو مجبور کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا فیسیلیٹیشن آئیڈیاز ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. آپ ان کو کہاں پر رکھیں گے, وہ کیا کریں گے وہاں. اس میں بچے بھی ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں. آپریشن کا آغاز کرنا کہ آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ تو سب ٹھیک ہے آپ کر لیں گے, لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ وہاں پر کوئی جانور نہیں رہتے ہیں, انسان رہتے ہیں. ان انسانوں کی آپ کے پاس پلان کیا ہے, ان کو کیسے کمپنسیٹ آپ کریں گے. ان بچوں کے سکولز خراب ہو رہے ہیں, ان بچوں کی سکولز ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ان بچوں کی مستقبل داؤ پر آپ لگا دیتے ہیں. یا تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, یا پھر آپ, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسی بیلٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس ٹرائبل بیلٹ, پورے ٹرائبل بیلٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئی اور کام نہیں مل رہا ہو تو چلو جی آپریشن شروع کر دیں. بالکل کر دیں, آپ پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے, آج بھی کریں گے, کل بھی کریں گے, لیکن کم سے کم ایک 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 آخری فیصلہ تو کریں کہ یار اس کے بعد یہی آخری ہماری چیز ہے اور ہم جڑ سے اکاڑیں گے اور ختم کریں گے, اس کے بعد نو مور آپریشن. کم سے کم ان کو سکون سے جینے تو دیں, کم سے کم ان کے لیے کچھ تو کریں. آپ بار بار اسی سائیکل کو ریپیٹ کرتے. ابھی تیرا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ خیبر ایجنسی میں جو ضرب عضب آپریشن کے بعد لوگوں نے اپنے گھر بنائے, سب کچھ وہاں پر روٹین سے چل رہا تھا, اب وہ سب کچھ دوبارہ برباد کیا جائے گا. اب پھر سے ان کی زندگی کو اس طرح برباد کیا جائے گا. تو وہ بھی لوگ ہیں, وہ بھی دل برداشتہ ہوں گے, وہ بھی اسی لیے مزاحمت کرتے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان اعتماد میں تو لے کہ یار یہی بس آخری آپریشن ہے اور جلد ابھی جڑ سے ہم اکاڑیں گے. لیکن نہیں, کسی کے پاس کوئی احساس ہی نہیں ہے, کوئی ایسی مطلب پلان ہی نہیں ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہمارے بچے اگر ذلیل ہوتے ہیں تو کیا مطلب اتنا بھی کسی میں احساس نہیں ہے کہ یار اس میں چھوٹے سے بچے ہیں, ان کے ذہنوں پر کیا گزرے گا, اس میں عورتیں ہیں ان پر کیا گزرے گا. آپ پتہ بھی ہے کہ اتنے وسائل بھی نہیں ہے, وہ لوگ بمشکل ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں. آپ لوگوں نے اتنا ڈپریس کر دیا وہاں کے لوگوں کو کہ وہ ذہنی طور پر اپاہج بن چکے ہیں. وہ یقین کیجئے کہ ایک مخصوص طبقے سے ویسی نفرت کرنے لگ گئے ہیں صرف ان ایکشنز کی وجہ سے. لیکن کوئی اپنی پالیسی بدلنی نہیں ہے, اپنی ضد پر اڑ جانا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اسی لیے تو پھر مطلب یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں, بغاوت کی آوازیں پھر بلند ہوتی ہیں. یہی ایکشنز ہوتے ہیں. ہم نے اپنے ایکشنز, اگر آپ اپنے ایکشنز ٹھیک نہیں کرتے تو مطلب یہ مخالف کی آواز پھر کیوں اس طرح اٹھتی ہے؟ وہ اسی لیے اٹھتی ہے کہ انجسٹس ہے, آپ ناانصافی کر رہے ہیں. آپ ایک مظلوم کو, ایک علاقے کو, ایک مخصوص طبقے کو آپ بار بار اتنا نشانہ بنا چکے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر اپاہج بن چکے ہیں. وہ نارملائز زندگی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی ایک دن اگر ایسا نارمل گزر جائے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آج خیر ہے کہ نہیں. ہمارے بچے, میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے جہاں پر لوگ, یہاں ایک I can't even express the feelings of those children کہ جن کو آپ نے بندوق سے عادی کر دیا ہے, وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں. وہ اتنے مضبوط بن چکے ہیں. وہ بچوں کی چیخنے کی آوازیں بھی ہیں. وہاں پر بمباری چل رہی ہے, یہاں پر بچے سو رہے کہ کیا ہو رہا ہے, قیامت صغریٰ ہے یا کیا ہے. خدا را کم سے کم ایک فیصلہ کر لیجئے, یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے, لیکن مذاق مت کیجئے. ہر 2 سال بعد آپ مذاق کرتے ہیں. اس دفعہ کم سے کم یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ کیجئے کہ یہ آخری آپریشن ہے اور ہم جڑ سے اکاڑیں گے اور ختم کریں گے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کریں گے, لیکن کم سے کم ان کو آپ اعتماد دیجئے. نعمان خان کو اجازت. اللہ حافظ.